Sprint. Expert Production, final hit. Si 118 Rolwen Balidor. 112 CJ Kuime from Davao City. Number 70 from Sultan Naga de Mapuro, El Olario from Valencia City, Prox Ibarra. Number 113 from Balay. Stanley Nuneza, 275 from Pagadian City, Big Tablo. And number 555, Lolo Barba. Grabe na kuna Stanley. Sunod si Ronon Balidor. Sunod si BGW. Sunod si Rayo Ipanag. Long Barba. Ilaka. Ala. Alright. Latang sa dire kay diretso manggawa sila karon. Kapag sa ubos ni Bio sa ubos. Ulatan na to sa finish line mga idol. Nadali atong rider na sa 49cc. Daloloy. Stanley naguna. BGW, Rondon Balidor, Long Barba, Rayo Ipanag. Oy, Olario. Stanley Nuneza, BGW, Rondon Balidor, Long Barba, Rayo Ipanag, Olario number 70. Ikalimana na to. Prox Ipanag. Ryan Ipanag. Taluloy. Stanley naguna. Leading the race, Stanley, BGW, Rondon Balidor, Long Barba, Rayo Ipanag, Olario. Ala. Si Long Barba, ikalimana na si Rayo Ipanag. Amatay kaunan from Sultan Naga de Mapuro, El Olario. Grabe ang pagmakanay kini, outside, inside, pagmakanay. Nara ang mga nagkontra ganina sa mga bata, oh. Gab-gab si Manong. Way amigo ay katrak karon, uban-uban na sila. Na sila ka-best friend. Gawas na Stanley. Hala, nara, Rayo Ipanag, Olario. Alam mo ba? Stanley pa rin ang una. Ikalima si Rayo Ipanag, ikalima. Nangihi ba? Nangihi! Bantay mo. Tuwa na. Ora. Ikalima si Rayo Ipanag, ikalima. Stanley ka po nanguna sa leading the race. Stanley Nuneza. Stanley. Final hits sa Expert Production. Kapit na pre! Tarot na pre! Nagsunod yung Pagadian City.
natumba. Natumba. Ayay, naapsan. Ikadua si Romalidor. Ikatulo si... Ayay. Ayay, nakauna na si Kuan. Long Barba, ikatulo. Naapsan si BGW. Amigo sa listat. Doon na. Atong hulatan sila sa finish line. Stanley pa rin. Ronald Validor. Kadua, Long Barbay, katulo. Ikapat, Ray Banag. Ikapat na si Rayo. Ikapat si Rayo. Ikapat na, ikapat. 15 years Ha? old pala siya. Ikapat. Ikapat na si Rayo. Ikapat. Ikapat na siya. Ikapat. Ikapat. BGW, kalima na si BGW. Kaya natumba sa kanya. Natumba siya. Nagsugod ng pika-pika at isa. Ganito sa bitbaw sa litigay. Tanawa na nila, nagsugod ng pika-pika. Nag-show time na. Ito ang sigod na to. Kayo magalit ha. Bata pa kayo na, 15 years old. Virgin. Rayo Ipanag. Bimbing na bro. Yawa kayo na blo ah. Sawa kita ba? Ya BGW ah. Sunda rin nila, sunda. Karawa kita mo. Stanley. Last lap, man. Alright, last lap. Last lap, last lap, last lap. Last lap mga idol. Bimbing na bro. Okay, bimbing. Si Big Dubs, kaya sa dia Big Dubs. Baby, nabi tagdua ka libot ti siya. Bukoy. Wala na Big Dubs. Champion Stanley sa second, Ron Validor. Ikatulo, Longlong Barba. Ikapat si Rayo Ipana. At sila daog sa Expert Production Final. Alright, wata ka pala sa standing sunod ha. Basta ko na ibala na niya ang champion, Stanley ng Mesa. Kaya siya may ikaduha ganina. Alright, Longlong, ikapila ka rin Longlong. Mana ang atong race. Longlong Barba